मेरे साथ एक गंदा और मक्कार भेड़िया जारिया के करीब बैठा है और अपने बाप के नाम और नमूद की बिना पर उसे फरीफ्ता कर रखा है। मेरा हाथ उस दज्जाल तक पहुंच जाए तो उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। मरहबा, ahsanat। उमर इब्ने साद इब्ने अबी वकास के लिए फख्र का बाइस है कि मुख्तार इब्ने अबू उबैद सकफी उसका दुश्मन है। मुख्तार बुजुर्ग को गुस्सा दिलाकर बहुत गुरूर का एहसास कर रहा हूँ। आज की रात इस घर में क्या हो रहा है? किस घटिया इंसान की चाल है ये? तुम मेरी आबरू और शराफत से खेलने के लिए आए हो, हरामजादे! ज्यादा मत चिल्लाओ मर्दे मोमिन, खुदा ना खास्ता तुम्हें कुछ ना हो जाए। ये कोई मैदान जंग नहीं जहां तुम तलवार खींच रहे हो। गिलाफ में रखो इसे, मैं मेहमान बनकर आया हूँ। उस मेहमान पर तलवार खींचना जो निहत्ता हो, ये कोई जवामर्दी नहीं है। जिस निजासत ने इस घर को नापाक किया है, सिर्फ कौन से पाक हो सकती है? आज की रात ये घर हम दोनों में से एक का घर है। मैं ये नहीं चाहता कि लोगों में ये बात फैल जाए कि उम्र साद अपना दिफा भी नहीं कर सकता था और मुख्तार ने उसकी जान ले ली। मैं तुम्हें मौका देता हूँ कि जो खंजर कमर पर बांधा हुआ है उससे अपना दिफा करो। इसका मतलब है मैंने तुम्हारे बारे में जो फहम और फरासत का सुना तो वो मुबालगा था। ज़रबी, जाओ मुख्तार के चचा को खबर दो जल्दी। जी बानो। मेरा जुर्म मालूम करने के बाद मुझे मारना नहीं चाहोगे? तुम्हारे जुर्म को तुम्हारी कब्र पर लिख दूंगा। अपना दिफा करो। मैं जारिया का हाथ मांगने आया हूँ, जंग करने नहीं। जारिया तक पहुंचने के लिए तुम्हें मेरी लाश से गुजरना होगा। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा क्योंकि मैं जारिया के आंसू नहीं देखना चाहता। नारिया, मैं तुम्हारे आगे हाथ छोड़ती हूँ, सिर्फ तुम मुख्तार को ठंडा कर सकती हो। मैं डर रही हूँ जारिया, वो आज रात बहुत जख्म खा चुका है। बेवकूफ न बनो मुख्तार, हम इस मौजू को मर्दाना अंदाज में हल कर सकते हैं। मैं तो अपने सामने मर्द नहीं देख रहा। तुम अगर मर्द होते तो आले उमैया की दरगाह में किसी कुत्ते की तरह न भौंकते। मुआविया ने तुम्हारे बाप को जहर से मार दिया और तुमने बजाय इंतकाम के अबू सुफियान के बेटे के हाथ पांव चूमने शुरू कर दिए। जो अपने बाप के खून पर थूके वो उस हैवान की तरह है जो अपने ही मुर्दगान का गोश्त खाकर अपना पेट भर लेता है। खंजर निकालो, लाश खाने वाले नामर्द, अपना दिफा करो। याद रखना, तुमने खुद कहा था। मैं आज रात खैर के इरादे से इस घर में आया था। अफसोस है कि मेरे हिस्से में शर आया। खूब सरब लगाते हो मुख्तार, मगर मैं भी जंगजू आदमी हूँ। आज की रात या तो इश्क के किले के दीवाने और सरफिरे दारोगा पर गलबा हासिल कर लूंगा या फिर माशूक के विसाल की राह में जान दे दूंगा। नारिया, इससे पहले कि वो अपने इश्क को मार दे, कुछ करो। इस जंग का अंजाम सो का लिबास है जो हम दोनों में से कोई एक पहनेगा। मेरे भी हाथ पाँव फूल रहे हैं जारिया। अब तक मुख्तार को मैंने इस हाल में नहीं देखा था। तेरा पाँव टूट जाए ज़रबी, कहाँ चले गए? फकत सईद ही इस जंग की आग को बुझा सकते हैं। और साबित कर दूंगा कि फातह ईरान का बेटा हूँ। ईरान के फातह सरदार के बेटे, अगर जरा बराबर भी कोई इज्जत तेरे लिए बची है तो वो तेरे बाप की तरफ से मीरास है। बाप की फतूहात पर नाज करना हुनर नहीं है। मैं देख रहा हूँ किस तरह तुम मिट्टी में लौट रहे हो। बेहुनर मर्दे मुकाबिल को तलब करना इतने शोर में मोहताज नहीं। रुक जाओ चचा की जान। तुम
کہاں اور سفید محل کہاں اس پہ سر ساتھ؟ امر خیر کے لیے آیا تھا میں. آپ کے محل کے رسی توڑانے والے کتے نے مجھے پنجے دکھانا شروع کر دیے. کون سا امر خیر نامرد؟ ہاتھ مانگنے آیا تھا میں جاریہ کا. جو خود گدھا ہوتا ہے وہ دوسروں کو بھی اپنی طرح گدھا سمجھتا ہے. ہاتھ مانگے جانے کے بھی کچھ رسم و مراسم ہوتے ہیں. تم گھر والوں کی اجازت کے بغیر، دخل الباب کے بغیر، اور وہ بھی اس رات میں جب سفید محل رسول خدا کے بیٹے کا میزبان ہے، اس حکومتی محل میں آئے ہو تاکہ لڑکی کا ہاتھ مانگو. تو کہاں غلطی کی ہے میں نے؟ اجازت کے بغیر اس لیے آیا ہوں کیونکہ جانتا تھا کہ مجھے خوش آمدید نہیں کہا جائے گا. دروازہ نہیں کھٹکھٹایا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ دروازہ مجھ پہ نہیں کھولا جائے گا. آج کی رات یہ محل رسول خدا کے بیٹے کا میزبان ہے، تو میں بھی تو رسول خدا کی سنت حسنہ پر عمل کرنے کے لیے آیا ہوں. کہیں نہ کہیں غلط بیانی سے کام لے رہے ہو عمر. ہم نے حکم دے رکھا تھا کہ جو کوئی بھی بغیر اذن دخول داخل ہو جائے اس کا خون بہا دیا جائے. تم کیسے اس محل میں گھس آئے اور اب تک زندہ ہو؟ خوب، یہ تو میرا اقبال بلند تھا کہ میں اب تک زندہ ہوں، اور یہ دیکھیے میرا خون بھی بہا ہے. تمہارا اقبال بلند نہیں تھا، احتمال اس بات کا ہے کہ ہمارے محل کی دیواریں مضبوط نہیں تھیں. شاید ہمارے دروازے کا محافظ کسی درہم و دینار کی تھیلی سے کمزور پڑ گیا ہو. جلد پتہ چل جائے گا کہ رشتہ مانگنے کے بہانے کے پیچھے کون سی غلط نیت چھپی ہوئی تھی. ڈال دو اسے قید خانے میں. تم تو ایک عقل مند اور باتقوا مرد ہو حضرت والی. کس عدالت پسند دلیل کے تحت مجھے قید کر رہے ہو؟ ابھی کوئی حکم صادر نہیں ہوا ہے. تم چند دنوں کے لیے محل کے مہمان ہو. جناب والا، علی کے بیٹے کے لیے کوئی در و دیوار بچے ہی نہیں ہیں جنہیں مجھے فتح کرنا پڑے. آپ خواہ شک کر رہے ہیں. یہی تو تم غلط فہمی کے شکار ہو گئے ہو. میں جب تک رسول خدا کے بیٹے کا میزبان ہوں یہ تہیہ کر چکا ہوں کہ شامی شیطانوں کے طریقے پر حکومت کروں. اگر کوئی دلیل ہوئی تمہارے پاس تو میں محاکمے میں سنوں گا. اس بچھو کو میرے حوالے کر دیں چچا جان. میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کی زبان کھلوا دوں گا. ایک شرط پر مختار، وعدہ کرو کہ اسے مارو گے نہیں.